So, good morning. So, karon na ta diri sa may Bakong. Okay? So, particularly in San Miguel, Bakong. So, ang sabot na mo is 4 o'clock mo gikan pero walahin na mi. Bitaw na namin diri silang balay ni Onzane. Ay diri silang balay ni Sir Neil. So, tanawan ninyo nang ngit-ngit pag yun because early kita guys nga tanan karon now sayo kita mugikan because two barangays ta karon no. Ang atong destination is Basay now, Basay Negros Oriental. So morning and afternoon session ta, so kita-kita ta dito no, morning and afternoon, and then we declared for safety travel and safety arrival. So kung balik ko no na nata sa may Bakong. So dumaget itong kaganina no prior ani, and then karon is na nata sa may Bakong, particularly in San Miguel no. So ako balik ko na ato diri sa ilang balay ni Sir Neil no. So tanawan ninyo ngit-ngit sa gid ang palibot. Okay. So sayo ta kaayo karon. But before no, nanad-anad na mabuta kay sa una nato magadi mga panahon nga mas early pag ani. Okay, so mas mayo maganda mo travel ta nga sayo. So kita-kita ta dito no, amping tanan. God bless everyone.